अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूँ हंज़ला खान। आपको वर्डस्कोप में खुश आमदीद। प्यारे साथियों, हमारे आज का मौजू कायनात के सबसे पुरस्कार और हैरान कुन राजों में से एक यानी चाँद के बारे में बात कर रहे हैं। ये चाँद जो हमारे रातों को रोशन करता है, हमसे कहीं दूर बादलों के ऊपर हम पर अपनी रोशनी बखेरता है। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई चाँद पर जिंदगी की इम्कानात मौजूद है? चाँद के नक्श निगार के पीछे क्या कहानी है? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे। इस मौजू में हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी चाँद की अहमियत को जानेंगे और साइंस की जदीद तरीन नज़रियात से भी पर्दा उठाएंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन और आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी का निशान भी दबाएं ताकि ऐसे दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा प्यारे साथियों, साइंस की दुनिया में चाँद की तख्लीक के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद है। ज़्यादातर साइंसदान इस नज़रिए पर मुंतफिक है कि तकरीबन 4.5 अरब साल कबल जब ज़मीन इब्तिदाई मराहिल में थी, एक द्युक़ामत सियारा ज़मीन से टकरा गया। इस ज़ोरदार टक्कर के नतीजे में ज़मीन का कुछ हिस्सा खिला में बिखर गया, जो बाद में दोबारा कड़ा होकर चाँद की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी नज़रिए को वायलेंस ऑफ जेनेसिस के तौर पर जाना जाता है और हमारे चाँद की तख्लीक के हवाले से साइंस का सबसे मजबूत नज़रिया समझा जाता है। अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें तो हमें कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने चाँद की तख्लीक और इसकी अहमियत पर बात की है। सूरह अल यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक निशानी के लिए रात है, हम उसे दिन को निकाल लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाती है। अल यासीन पारा नंबर 23। चाँद और सूरज के निज़ाम को अल्लाह ताला ने बतौर एक निशानी मुकर्रर किया ताकि हम अल्लाह ताला की कुदरत को समझ सके। प्यारे साथियों, अगर हम चाँद के ऊपर ज़िंदगी की इम्कानात पर बात करें तो चाँद पर ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कई सवालात हमेशा एक पुरस्कार मौजू रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि चाँद की सतह पर पानी का आसार मिले हैं। नासा और दीगर खलाई एजेंसीज ने चाँद की सतह पर बर्फीले पानी के निशानात तलाश की है, जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की चट्टानों के सियाओं में छुपी हुई है। ये पानी मुमकिन तौर पर चाँद पर मुस्तकबिल में इंसानी आबादकारी के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है, क्योंकि ये पानी ज़िंदगी की बका के लिए लाजमी अनासिर है। ताहम इस्लामी नज़रियात की रोशनी में चाँद को एक ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह अल फजर में चाँद की हकीकत को यूँ ही बयान किया, और रात को जब चाँद खुलता है तो उसका रोशनी हर तरफ बिखरती है। सूरह अल फजर पारा नंबर 30। इस आयत में अल्लाह ताला चाँद की रोशनी और इसकी वजूद के बतौर कुदरत का मौजज़ा बयान करते हैं। प्यारे साथियों, और इसके साथ साथ चाँद की सतह पर अजीब व गरीब नक्श निगार नज़र आते हैं। वो हमेशा इंसानों के लिए तजस्सुस का बायस बने हुए हैं। ये नक्शे चाँद की सतह पर मौजूदा चट्टानों, पहाड़ों और गहरे खड्डों के मिलाप से बने हैं, जिन्हें मुख्तलिफ वक़्त में मुख्तलिफ शक्ल की सूरत में देखा जा सकता है। कभी चाँद की सतह पर इंसानी चेहरे की शवाहिद दिखाई देती है तो कभी जानवरों या दीगर अशियाओं की सूरतें। कदीम ज़माने से लोग इन नक्शों को मुख्तलिफ माने देती रही है। कुछ तहजीबी उन्हें रूहानी या मजहबी अलामत की अक्स समझते थे, लेकिन साइंसदान इन नक्शों को ज़मीन से चाँद के देखने के ज़ाविये का नतीजा मानते हैं और समझते हैं कि ये इत्तिफाक़ी और कुदरती तौर पर बने हैं, क्योंकि चाँद की सतह पर बेशुमार खड्डे पहाड़ी इलाके हैं जिन्हें हम ज़मीन से मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं तो ये मुख्तलिफ शक्ल की सूरत में नज़र आती है। लेकिन कुछ माहिरीन के नज़दीक ये नक्शे किसी पोशीदा हकीकत का आश्कार हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि चाँद की सतह पर ये नक्शे अजीब व गरीब और पुरस्कार मालूम होते हैं, और इनके पीछे मौजूद कहानियों ने इंसान को हमेशा हैरत में डाला है। बाज़ इस्लामी रिवायात में चाँद के नक्श निगार को अजीम निशानियों में शुमार किया गया है। कुरान पाक में चाँद और सूरज को अल्लाह ताला की निशानियाँ कहा गया है,
اور بعض علماء نے چاند کی سطح پر ان نقشوں کو اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ایک مظہر قرار دیا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق چاند کی یہ نقشے انسان کے لیے قدرت کی ایک عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع اور پراسرار ہے۔ پیارے ساتھیو، کچھ ماہرین نے اس بات پر بھی غور کیا کہ چاند کے ان نقشوں میں ماضی کی مختلف اقوام کی طرف سے اہم علامت کی صورت میں بھی دکھایا گیا۔ ان کے مطابق یہ نقشے ایک تاریخی پیغام کی نمائندگی کر سکتی ہے جنہیں مختلف اقوام نے اپنے وقت میں راز و حکمت کا حصہ سمجھا۔ چینی ثقافت میں چاند کے ان نقشوں کو خرگوش کی شکل کی صورت میں دکھایا جاتا ہے، جس کو وہاں کی پرانی داستانوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے، جبکہ مغربی ثقافتوں میں اس کو مین ان دا مون یعنی چاند میں انسان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ پراسرار نقشے چاند کی سطح اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پیارے ساتھیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے زمین پر کیا اثرات ہے؟ چاند کی زمین پر ہونے والے اثرات خاص طور پر مدجزر کے عمل میں نظر آتے ہیں۔ چاند کی کشش ثقل سمندروں میں مدجزر پیدا کرتی ہے، جس سے پانی کی لہریں چڑھتی ہے اور اترتی ہے۔ قدیم زمانے سے یہ بات مشہور ہے کہ چاند کا انسانی جذبات اور موڈ پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں کی چاند کی روشنی انسان کو ایک خاص حد تک متوجہ کرتی ہے اور اس کے احساسات میں تبدیلیاں لا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے چاند اور سورج کے مدار کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا اور رات کی نشانی کو چھپا دیا اور دن کی نشانی کو دکھا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اسی آیات مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے ہمیں قدرت کی معرفت دی ہے۔ پیارے ساتھیو، آج کل دنیا بھر کے سائنسدان چاند کے بارے میں مزید تحقیق کر رہی ہے اور مستقبل میں یہاں انسانی آبادکاری کی منصوبے بنا رہی ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیز چاند کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ انسان چاند سے آگے دیگر سیاروں تک پہنچ سکے۔ چاند پر انسانی بستیاں بنانے کا خواب جو کبھی ایک کہانی سمجھا جاتا، آج حقیقت میں قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کی روشنی، اس کی مدار اور اس کی حیرت انگیز راز ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع، پراسرار اور بے حد حیرت انگیز ہے۔ چاہے ہم سائنس کے ذریعے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں یا اسلامیہ نقطہ نظر سے، چاند ہر صورت میں انسان کے لیے ایک سبق اور فکر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں ایک ایسی حکمت رکھی ہے جس سے انسانی عقل و شعور سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو چاند کے بارے میں نئی دلچسپ حقائق سے روشناس کرایا ہوگا۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو؟ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ نگہبان۔